अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग विद आयशा में आप सबको खुश आमदीद। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है कहानी नवीसी। हम सीखेंगे कि कहानी क्या है, क्यों लिखी जाती है, इसके अहम अज्जा क्या हैं और हम अपनी कहानी को किस तरीके से मुअस्सर अंदाज में पेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कहानी दरअसल है क्या। किसी भी वाक़े या क़िस्से को दिलचस्प अंदाज में ऐसे बयान करना कि सुनने वाला या पढ़ने वाला मुतासिर हो जाए, कहानी कहलाता है। कहानी में हम अपने ख़यालात और तसव्वुरात का इजहार करते हैं। अगर हम कहानी की तारीख़ की बात करें तो यकीनन कहानी की तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितना हम खुद, यानी इंसान ने जब से बोलना, लिखना और पढ़ना शुरू किया तभी से कहानी का आगाज़ हो गया। कहानी की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। कहानी फ़र्ज़ी भी हो सकती है, यानी मैंने सिर्फ़ सोचा, अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें पेश बनाई और फिर उनको कहानी की सूरत में बयान कर दिया। हकीकी कहानी का मतलब है ऐसी कहानियाँ जो हमारे साथ वाकई पेश आई हों, हमारे वो किस्से, वो वाक़यात जो हमने ज़िंदगी में देखे या किसी और ने देखे और उन्हें कहानी की सूरत में बयान कर दिया। मालूमाती कहानियाँ यकीनन वो कहानियाँ होती हैं जिसमें हमें बेतहाशा मालूमात मिलती है। मालूमात किसी भी मौजू, किसी भी उन्वान से मुताल्लिक़ हो सकती है। कहानी सबक आमोज़ होती है। हर बार कहानी पढ़ने के बाद या कहानी सुनने के बाद आखिर में हमें कोई ना कोई सबक ज़रूर मिलता है। मज़ाहिया कहानियाँ, जी हाँ, मज़ाहिया कहानियाँ ऐसी कहानियाँ जिन्हें पढ़ के हमें वाकई मज़ा आ जाए और हम हंसते हंसते लौट पौट हो जाएं। जादुई कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जिनमें हम परियों का जिक्र करते हैं, देवों और जिन्नों और भूतों का जिक्र होता है, तो ये सारी कहानियाँ जादुई कहानियाँ होती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कहानी के अनासिर और मराहिल के बारे में। तो सबसे पहला हिस्सा कहानी का है उसका उन्वान। हम नाम लिखते हैं कहानी का, उसे टाइटल देते हैं या जो भी हमारा दिल चाहे हम उसका उन्वान तहरीर करते हैं। अपने जहन में हम जगह का तयन कर लेते हैं कि कहानी कब वाक़या हुई, कहाँ वाक़या हुई। वो जगह कोई जंगल था, आसमान पे थी, ज़मीन पे थी, किसी गांव में थी, किसी शहर में थी। जहाँ का भी वाक़या है उसके लिए हमारे जहन में ये ज़रूर होना चाहिए कि हम किस जगह को मुंतखब कर रहे हैं अपनी कहानी लिखने के लिए। फिर आ जाते हैं हमारी कहानी के किरदार। अब कहानी का किरदार कोई भी हो सकता है। इंसान भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, गैर मरई मखलूक भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे हमने किताब की कहानी लिख दी, हमने किसी पेंटिंग की कहानी लिख दी, कोई बूढ़ा दरख्त अपनी कहानी सुना रहा है, तो किरदार कुछ भी हो सकता है। जब हम कहानी के मराहिल की बात करेंगे तो हमारी कहानी का आगाज़ बहुत शानदार और पुरअसर होना चाहिए। हम अपनी कहानी का तारुफ इतने अच्छे अंदाज से बयान करें कि पढ़ने वाले को लगे कि इस कहानी को वाकई पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। कहानी के आगाज़ के बाद आता है मसला। हर कहानी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है और मसला किरदारों के साथ होता है, जो कहानी के किरदार हैं। तो हम उस मसले की निशानदही करेंगे इस हिस्से में जो कहानी के आगाज़ के बाद आता है। यकीनन कहानी में जो मसला हमें दरपेश आया, अब हम उसका हल तलाश करने की तरफ दौड़ेंगे और देखेंगे और सोचेंगे और जांचेंगे कि हल क्या हो सकता है और बिलाखिर कहानी के इंजाम की तरफ जाएंगे। अब इस इंजाम में मसले का हल भी हमें मिल गया, हमने अपने किरदारों को
بہترین زندگی گزارنے کے اصول بھی بتا دیے اور کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق بھی پیش کر دیا۔ یعنی ہماری کہانی جو ہے وہ کسی اچھی نصیحت کے ساتھ یا کسی اچھے سبق کے ساتھ ختم ہوگی۔ کہانی لکھتے وقت آپ کو کچھ بنیادی باتوں کو ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ اہم نکات یا بنیادی باتیں کیا ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ کہانی کیونکہ ہم اپنے گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں لکھتے ہیں، تو یہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کی کہانی فعل ماضی میں لکھی جائے گی، پاسٹ میں لکھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ کہانی لکھنے کے لیے آسان اور سہل زبان کا استعمال کیجیے، یعنی آپ کے جملے، آپ کے الفاظ جو آپ کہانی میں استعمال کر رہے ہیں وہ پڑھنے والے کو یا سننے والے کو بہت زیادہ تکلیف کا شکار نہ کریں اور وہ آسانی سے انہیں سمجھ سکیں۔ خیال رکھیے کہ آپ کی کہانی میں جملوں کی تکرار نہ ہو، بار بار ایک ہی جملہ ریپیٹ نہ کیا جائے، دہرایا نہ جائے۔ کہانی کے تسلسل کا ہمیشہ خیال رکھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے پہلے کون سا واقعہ رونما ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا انجام پہلے آ گیا اور پھر آپ آغاز کی بات کرنے لگے اور پھر آپ کو یاد آیا کہ اوہ مسئلہ تو بیان ہی نہیں ہوا۔ تو یقیناً کہانی لکھنے والے کو یا کہانی سنانے والے کو ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کی کہانی کے کردار، چاہے وہ انسان ہیں، وہ جانور ہیں یا کوئی بھی اور مخلوق ہے، ان کے واضح نام ضرور ہونے چاہیے۔ آپ انہیں نام ضرور دیں گے تاکہ سننے والے کو یا پڑھنے والے کو پتہ رہے کہ ہم کس کردار کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ خیال رکھیے کہ آپ کی کہانی دلچسپ ہے، معلوماتی ہے، پڑھنے والا اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اگر آپ کی کہانی میں بوریت کا عنصر ہوا یا آپ کی کہانی پڑھنے یا سننے میں متاثر کن نہ لگی تو پھر آپ کی کہانی لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھیے کہ آپ ایک مؤثر انداز میں، دلچسپ انداز میں، بہترین سبق کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ اپنی کہانی کو پیش کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ کہانی آپ کی سبق آموز ہونی چاہیے، اس میں نصیحت ضرور ہونی چاہیے۔ چلیے جناب، یہ ہو گئیں ساری باتیں کہانی نویسی سے متعلق۔ اب آتے ہیں ہم آپ کے کام کی طرف۔ یہاں ہم ایک تصویر دکھا رہے ہیں اور آپ کا کام یہ ہے کہ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایک خوبصورت سی کہانی تحریر کرنی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کہانی ہمارے کامنٹ باکس میں شیئر ضرور ہو تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے بچے کس قدر کریٹیو مائنڈڈ ہیں، کتنے تخلیقی خیالات رکھتے ہیں۔ تو جناب کام شروع کرتے ہیں اور ہم آپ کی کہانی کا انتظار کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کو کہانی نویسی کے ان تمام عوامل، مراحل اور عناصر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنی رائے کو کامنٹ باکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔